अस्हाबिक या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत में क्या फ़र्क है? और मैंने ये भी सुना है कि वाजिब जो है इसको तर्क करना गुनाह के करीब है लेकिन गुनाह नहीं है, और अगर वाजिब और सुन्नत को मतलब छोड़ने से या किसी वजह से छोड़ने से अगर गुनाह होता है तो फिर ये फ़र्ज़ क्यों नहीं है? फर्ज होता है और फर्ज के तर्क से गुनाह होता है। वाजिब जो है ये फर्ज के बाद दर्जा, इसकी मज़ीद तफसीलात हैं हमसे। तो वाजिब जो होता है वो फर्ज के नीचे दर्जा होता है उसका, तो इसका भी तर्क गुनाह है। यानी इसको यूं समझो कि फर्ज का तर्क हराम, तो वाजिब का तर्क अच्छा, फिर मकुरे तहरीम ये भी समझाना पड़ेगा। आप हैं नौवारिथ, ऐसे ही है न्यू कमर हैं। जी, बिल्कुल पहले तो मैं नियत कर ली, जब आए ना मैंने आपको तोहफा दूंगा जी कि आते ही आपने एक माह के काफिले में सफर की, जी एक तो नियत होती है लेकिन आप चल पड़े, है ना, बड़ी बात है यार, माशाअल्लाह। चलो ये आपका डब्बा मैंने उठाया, तो ये नियाज हुसैन रज़ी अल्लाह। फर्ज जो है बेटे वो समझो कि फर्ज बड़ा गुनाह है, जी वाजिब इससे छोटा गुनाह, तर्क किया तो फर्ज, तर्क किया तो बड़ा गुनाह। जी और सुन्नत में फिर सुन्नत मुअक्कदा होती है जिसकी ताकीद ज्यादा होती है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशगी की होती है, और कभी कभी तर्क भी फरमाया होता है, छोड़ा भी होता है। तो उसका गुनाह, एक सुन्नत छोड़ी तो गुनाह नहीं है कि एक बार छोड़ी तो बुरा किया, यानी कि ये इसने बुरी बात है, नहीं इसको करना था। फिर ये कि अगर इसकी आदत बना ले, बार बार ऐसा करे, तो अब गुनाहगार है इसमें। तो अब ये कि ये फर्ज का तर्क गुनाह, तो वाजिब का तर्क भी गुनाह, तो वाजिब फर्ज क्यों नहीं है? शायद ये भी आपने फरमाया। तो गुनाह की भी तो किस्में ना, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह माने छोटा गुनाह, कबीरा गुनाह माने बड़ा गुनाह। फिर इनमें भी अलग अलग कोई गुनाह बहुत ज्यादा खौफनाक होता है, कोई गुनाह उससे कुछ कम होता है खौफनाक। तो इस तरह मतलब ये कि असल रब की नाराजी ये सबसे खतरनाक। तो चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, और छोटे गुनाह को अगर छोटा समझ कर करेगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि रब की नाफरमानी को इसे छोटा समझा। तो बहरहाल इसकी तफसीलात हैं, आप इंशाल्लाह माहौल में रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। मुताला करेंगे ना तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। वो है ना अपने बातिनी बीमारियों की मालूमात, उसमें ये गुनाहों के और तज़किरे आपको मिलेंगे। या सैयदी, मैंने ये भी सुना है कि ये जो वाजिब और सुन्नत है ये एक्स्ट्रा रिवार्ड के लिए है। अगर मतलब अगर कोई सिर्फ फ़र्ज़ अदा करता है तो वो मतलब जन्नत में तो जाएगा, लेकिन अगर जन्नत के दर्जात बुलंद करने हैं तो वो वाजिब और सुन्नत भी। सोशल मीडिया में तो नहीं पढ़ लिया आपने? जी, मैं उधर से ही गुमराह हुआ। उधर से गुमराह हुआ था तो फिर उसकी मिसाल क्यों दी? जी सोशल मीडिया ने तो ये बाजों के लिए ईमान लेवा साबित होता है कि इसमें तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। हर फर्द मुसलमान भी नहीं है, कुफ्फार भी बैठे होते हैं, देहरिए जो मुनकिर, इस्लाम के मुनकिर, दीन के मुनकिर, तो तरह तरह के लोग। फिर मतलब बहुत देखिए, जैसे प्रोफेसर होते हैं तो बाद प्रोफेसर देहरिया टाइप के भी होते हैं, बाद होते हैं कि इस्लामी मालूमात इतनी नहीं होती लेकिन वो बस वो इस्लाम की बातें बता रहे होते हैं। तो इसलिए जो आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम तो इसमें मतलब है ना कि यही अर्ज करेंगे कि किसी को भी इस्लामी बात इन लोगों से नहीं लेनी। इस्लामी बात जो भी लेनी है ये अपने जो उलमा सुन्नत कहाँ कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी किताबें कहाँ कम है, मकतबुल मदीना की किताबें कहाँ कम है, इनसे दीन सीखें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मसाइल दरियाफ्त करें। तो ये इसमें मतलब यानी कि हमारी बचत है, ईमान की भी हिफाजत है और दुरुस्त रहनुमाई होगी। वरना ये तो ये सुन्नत भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो वो भी नहीं,
تو جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتا بالفرض جی تو وہ ایسا تو نہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا. جی جی اللہ چاہے تو اس کو بھی جنت میں بے حساب داخل کر دے, لیکن یہ کہ فرض ہے نہیں کریں گے گناہ گار. اس لیے کوئی نہ فرض ادا کرے نہ واجب ادا کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا اللہ کی رحمت سے, تو یہ اس کی بھول ہے. ایسا بھی نہیں سوچنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. ایک اور ریکویسٹ تھی آپ سے کہ مجھے کوئی ایسا تبرک عطا فرما دیں جو جب تک زندہ ہوں تب بھی اس کے اپنے پاس رکھوں اور جب مر جاؤں تو قبر میں بھی ساتھ جائے. ایمان سے بڑھ کر کیا مطلب, یعنی کہ نعمت ہے جو آپ کے ساتھ الحمدللہ, تو یہ قبر میں جائے تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ. باقی کوئی ذات ویسے میں بالفرض اول تو میری چیز تبرک ہے نہیں, اگر بالفرض دے بھی دی تو کہاں سنبھالے گا, کہاں فوت ہوگا, کیا ہوگا, یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہ بس اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کرتے رہیں, سنتوں پر عمل کرتے رہیں, دین پر عمل کرتے رہیں, دینی ماحول, عاشقان رسول کا ماحول, یہ بہت بڑا تبرک ہے. اس کو سنبھال کے رکھیں. اسی ماحول میں جینا مرنا ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی جگہ ہوئے ہوں اور ہمارے پاس اتنا پانی ہو کہ ہم آدھا وضو کر لیں اور باقی وضو نہ کر پائے تو کیا کریں؟ آدھا وضو اور آدھا تیمم یہ نہیں ہوتا. واقعی اتنا پانی کم ہے کہ وضو ہو ہی نہیں سکتا اس سے. دوسرا پانی پر بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ اس کو بھی حاصل کر سکیں ہم. تو ایسی صورت میں تیمم ہی کیا جائے گا پورا. جیسے کہ پانی اتنا ہے تو 3 بار کریں گے تو آدھا ہوگا تو ایک بار دھو لے. تو بہرحال اس کے یہ نازک مسائل ہیں. یعنی کوئی مطلب انہیں بول دے کہ یار اپنے پاس آج پانی چلا گیا ہے یا موٹر خراب ہو گئی ہے, مسئلہ تھا نا, تو اب پینے کا پانی موجود ہے, کولر بھرا ہوا ہے, تو یہ تھوڑی کہ پانی نہیں ہے, پانی چلا گیا تو تیمم کر لو, یہ نہیں ہو سکے گا. اس کے مسائل ہیں. میں سن 80 کا واقعہ ہے غالباً, کہ مطلب مدینہ شریف جا رہے تھے تو ٹرک میں جا رہے تھے, راستے میں وہ فجر کا ٹائم ہو گیا. فجر والے کو کہہ دیا تھا کہ مسجد نماز کے لیے روکنا, لیکن اس نے روکی نہیں. پھر میں نے آوازیں لگائیں صلاح صلاح کر کے نماز, اور وہ ہاتھ مارنے شروع کیے ٹرک کے پیچھے سے, تو اس نے روک دیا. اب فجر کا وقت ہو گیا تو حاجی صاحبان بھی اترے, میں بھی اترا. میرے پاس آب زمزم تھا. اب بالکل صحرائے مدینہ, صحرائے عرب تھا, وہ آس پاس پانی کی کوئی سچکا نہیں پڑتا تھا. رات یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا, پانی کہاں سے لائیں؟ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے تو آپ تو تیمم کر سکتے ہیں, میرے پاس یہ آب زمزم ہے, میں نہیں دیتا آپ لوگوں کو. تو یوں بھی مطلب اب تیمم آپ کر سکیں گے. میں اس سے وضو کروں گا کہ آب زمزم شریف کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا. اگرچہ دل نہیں کرتا کہ آب زمزم یوں بہے, لیکن اب یہ میں آپ کو مسئلہ بھی سمجھایا اور یوں مطلب ذکر مدینہ بھی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبد المجید الطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں جی. میرا سوال عرض یہ ہے کہ آپ کو کتنے سال ہوئے دعوت اسلامی میں؟ 38 ایئرس پرانے ہیں نا جی. ہاں, میں تو کئی بار آ چکا ہوں, تو آپ اس وقت لڑکے ہوں گے. میری عمر اس وقت 35 سال کی عمر تھی, آپ کی 32 سال کی, جب میں آپ سے برید ہوا تھا. تو پھر آپ اچھا وہ تو مگر ہیں تو بہت پرانے نا, 38 سال پرانے ہیں. الحمدللہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کی عمر مجھ سے چھوٹی لگتی ہے, بازار تو لگتی ہے, اللہ بہتر جانے. یہ جی 12 مدنی کاموں کی برکت سے مجھے, یہ دعوت اسلامی کی برکت سے مجھے یہ تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے. تو عمر کتنی ہے آپ کی؟ 78. مجھ سے بڑے ہیں. اللہ اللہ ماشاءاللہ, تو بالکل جوان لگ رہے ہیں. الحمدللہ جی, یہ آپ کی دعاؤں سے جی. کیا بات ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 مدنی کام پورے کروں جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی دے دو ان کو یار, نیاز دے دو. میری برادری کے ہیں نا, مجھ سے بزرگ ہیں یہ, میں بڈھا ہوں, اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اب جوش میں آگے اعلان کر دیں.
عرض ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو جادو اور ٹونے سے خواب میں ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، خواب میں بھی جادو سے، ٹونے سے، جنات، یہ ڈرانے کی ترکیب تو ممکن ہے. یہ بابا جی اور عامل اور یہ کچھ کالا میلا کر کے بھی یہ ہے، مطلب اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اپنی عرض ہے سے جی ہماری حفاظت کرے. میری بخشش کے لیے میرا نام اپنی زبان پہ پیارے سے لا دیں. عبد المجید اتاری آپ مجھے نام سے پکار دیں تاکہ میرا روز محشر میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ اللہ، آپ کے حسن زن یہ اللہ پاک لاج رکھے. عبد المجید صاحب، عبد المجید اتاری، اللہ آپ کی بے حساب مغفرت کرے، میری بھی بے حساب مغفرت. میرے لیے اور میری گھر والوں کے لیے تندرستی کی دعا کریں. آمین آمین. امان کی اسلام. اللہ عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر عمر دراز کرے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا کلی سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا شریروں کا شار سبزائے، حاصل کی حسد سبزائے، ایمان کی سلامتی ہو مجھے. اللہم آمین. جزاک اللہ خیر جی. آمین آمین. جزاک اللہ. تقبل اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال ہے بابا جی، میں زبان کا مسئلہ ہے، جی جی. قرآن پاک پڑھتا ہوں تو صحیح نہیں پڑھا جاتا. اللہ میری نماز سے بھول ہوئی تھی. اللہ قبول کرنے والا جب ہے آپ کی زبان ہے ہی، مطلب اس میں مسئلہ، تو آپ پوری کوشش آپ نے اگر کی ہے اپنے حروف درست ادا کرنے کی، یہ کوشش تو کرنی ہوگی کہ دن رات کوشش کریں قرآن صحیح پڑھ جائیں. تو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک دم درست قرآن ہو جائے نا، تو اتنی آپ کو محنت کرنی ہوگی رات دن. رات دن سے مراد یہ کہ سونا تو ہے، کام دھندا بھی کر سکیں گے، کھانا کھا سکیں گے، جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو ٹائم ملے تو اس میں یہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ مثلاً وہ سین اور شین کا فرق نہیں ہے، تو اب یہ آپ نے یہ حرف پکڑ لیا، شین سین سین شین شین، اس طرح وہ نکالنے کی کوشش کریں تو اللہ کرے نکل جائے یہ سب حروف میں. تو یہ قرآن شریف پورا جو نماز میں جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا درست ہونا فرض ہے. کوشش کریں گے تو اس دوران صحیح کوشش کا وہ اگر دور ہے آپ کا، جیسا میں نے عرض کیا صحیح کوشش کا کس طرح اوقات اور یہ تو کریں گے تو اس دوران تو نماز درست ہے. اور اگر پھر بھی ناکام ہو گئے، ہوتے ہی نہیں ہے صحیح، تو پھر معافی کی بھی صورت بن سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا مسجد حرام اور مسجد نبی شریف میں آب زمزم پانی پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، کھانے پینے کے لیے آب زمزم کا پانی نہیں بولیں گے، آپ مانے پانی، آب زمزم پینے کے لیے یا جو بھی کھائیں افطار کریں چاہے، تو جس طرح ہر مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنی ہوتی ہے اسی طرح وہاں بھی کرنی ہوتی ہے. مسجد نبوی شریف میں تو باب الرحمت، باب رحمت ہے، باب الرحمہ، اس سے داخل ہوں گے نا جب، تو وہ تو سامنے ستون پر مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ ستون پہ لکھا ہوا بھی ہے، نویت سنت الاعتکاف، وہ پرانے عاشقان رسول کے دور میں لکھا ہوا ہے. تو وہ ابھی تک لکھا ہوا میں نے آخر تک تو دیکھا ہے، اب بہت سالوں نہیں دیکھا ہے، دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو جو مدینے جاتے ہیں ان کو شاید پتہ ہو کہ جن کو کم عرصہ ہوا ہو تو دیکھا ہو تو بتا دیں. میرے دیکھا ہے کزن نا، ماشاء اللہ انہوں نے دیکھا ہے صاحب بھائی نے الحمدللہ. تو وہ لکھا ہوا یہ بہار شریف میں بھی لکھا ہوا غالباً کہ آپ کی یاد دانی کے لیے لکھا ہوا ہے وہاں، یہ پرانا ترکوں کے دور کا غالباً لکھا ہوا ہے. تو وہ یاد آ جائے دیکھ کر کے مجھے اعتکاف کی نیت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہم جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں یا رب العالمین آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس کے ہٹ کے ہم کسی اعلیٰ بزرگ اللہ کے ولی سے کچھ مخاطب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو ضمیر استعمال کر رہے ہیں اور کسی اعلیٰ بزرگ کے لیے آپ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی عظیم ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بیٹے وہ اللہ کو تو کہنے میں کوئی حرج، کیونکہ وہ واحد و یکتا ہے نا. جیسے کہ پیار میں ماں کو بھی تو بولتے ہیں،
बड़े भाई को भाईजान, आप, माँ को तू बोलते ना, अक्सर तू बोलते हैं माँ को। तो ये भी एक प्यार, एक नात, फिर ये कि वो उर्फ पर भी होता है। और इंग्लिश जिसके पीछे दुनिया दौड़ी फिर रही है, इसमें आप कहाँ हैं? हु आर यू? बाप को भी बोलोगे हु आर यू, एक दिन के बच्चे को बोलोगे हु आर यू, वो तो यू है वहां। यू का मतलब अब तुम करना है तो तुम करो, आप कर रहे हो तो आप करो, तू करना है तू करो, योर मैटर है यू। तो इसलिए मतलब ये जरूरी नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आप बोलते हैं ना, और अत्तहियातों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये का ये है बेज़ वाहिद का, एक का लफ्जी माना इसके ये भी बनेंगे कि ए नबी तुझ पर सलाम हो। तो मगर हम उर्दू में बोलेंगे तो आप बोलेंगे। जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बोलते हैं, यहाँ भी काफ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह बोलेंगे तो लोग हमें समझाएंगे कि यार तुम गलत पढ़ रहे हो। One thing more तो that राइज होता है। इसी तरह अशआर में भी तू बोला जाता है, तो जहाँ जरूरत होती है सरकार के लिए भी लफ्ज तू बोला जाता है। वाह क्या जूद व करम है शह बतहा तेरा, तो यहाँ तहसीन कलाम, तो इसलिए मतलब अल्लाह पाक को हमने तू बोलना है कि हमारे उलमा ने तू कहने की ही तरगीब दी है, क्योंकि वो आप कहना, कुछ लोग कहते हैं आप, तो वो मतलब एक उनका अंदाज हो गया, तो इसलिए उससे बचना है तो तू कहना है। कोई हरज नहीं, शरन इसमें कोई का बात नहीं है। बड़े बड़े जय्यद उलमा तू कह रहे हैं, लिख रहे हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी तू लिखा है। तो क्या हम सब क्या हम उनसे ज़्यादा इल्म वाले, अदब वाले? मौलाना जमील अहमद नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद कुतुब मदीना के खलीफा थे। एक बार बहुत पुरानी बात, दावत इस्लामी से पहले की बात है, मैं इनके दर्स में बैठा था, दर्स कुरान गलबनी कर रहे थे, तो इस ज़िम्न में इन्होंने बताया कि वो किसी ने वाह क्या जूदो करम है शय बतहा तेरा, ये कलाम आला हज़रत का पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो हर बार तेरा के बजाय वो कहता था वाह क्या जूदो करम है शय बतहा आपका। अब बोलते बोलते उस शेर पर आया, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? आपका। आपका। तो फिर फरमा रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मियाँ आलाज़त से ज्यादा तुम अदब वाले नहीं हो, जो आलाज़त ने लिखा है वो पढ़ो। तो अब ये कि वो तो फन्ने शेरी से भी हट गया ना, आपका कहने से तो वो मिसराज को साकितुल वजन हो गया, तो वजन टूट गया। तो फन्नी भी तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कहीं तू जो है ना ये ज्यादा हसीन लगता है, कहीं आप ज्यादा हसीन लगता है, कहीं तुम ज्यादा हसीन लगता है। तो अब ये कि इसमें बाद लोग इसरार करते हैं आपका, तो वो खता पर हैं। हमारे जो उलमा और आला हज़रत और सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह और दीगर कई उलमा जो उर्दू के माहिरीन थे, वो जो फरमाते हैं वो दुरुस्त। सिरातुल जिनान जो तफसीर है कुरान करीम की, मकतबुल मदीना की छपी हुई 10 जिल्दों पर है, उसमें लिखा है बंदे पर लाजिम है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के लिए वाहिद यानी सिंगुलर का सीगा बोले, कभी जमा का सीगा ना बोले। जैसे यूं कहे कि ए अल्लाह तू मेरा रब है, यूं हरगिज़ ना कहे कि ए अल्लाह आप मेरे रब हैं, क्योंकि इसमें शिरक का शाइबा है। आप हैं इसमें जो तौहीद के मुनाफी है, जो तौहीद से हटकर है। यानी मुनासिब यह है कि अल्लाह ताला के लिए वाहिद यानी सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो इस्माइल हक्की की सदियों पुरानी किताब है रूहुल बयान, ये उसके हवाले से सिरातुल जिनान की जो तफसीर है कुरान करीम की, उसमें ये लिखा हुआ है। और बात मजबूत हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अपनी तारीफ के हवाले से कुछ रहनुमाई अगर आप इरशाद फरमाएं कि हमें अपना क्या ज़हन बनाना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे इंसान की फितरत है कि अपनी तारीफ, अपनी अच्छी बात ना भी हो तो अच्छी लगती है।
तो आप क्या इस पर रहनुमाई फरमाएंगे? हाँ, ये तो ज़ाहिर है कि मैं भी बशर इंसान, खताओं का पुतला, हर एक को अपनी तारीफ जनरली अच्छी ही लगती है। मेरे को कोई बुरा भला कहेगा तो मुझे कहाँ मजा आएगा, अच्छा अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन एक इसमें है अपनी तारीफ सुनकर फूलना है नुकसानदेह। पुराना वाकया था है, ओकाड़ा में किसी को ले आए थे, कोई एंकर था टीवी, जब तो एंकर का नाम भी नहीं सुना था, यूँ बोलते थे टीवी का कोई है कुछ, बिलवाने लाए थे शख्सियत को, तो वो मुतासिर होगा, उसने तारीफ शुरू की, तो मैंने कहा मिट्टी यहाँ नहीं है, मिट्टी हो तो मैं आपके मुंह में डाल लूँ। तो समझदार था कि वो है ना, जो तारीफ करे उसको मुंह में खाक डाल दो, सामने तारीफ करे तो, बहुत समझदार था। तो ये भी एक मतलब तारीफ का मतलब बाप बन गया ना, वो अपने कहने से बाज ना आया, शायद जो कहना था वो कह गुजरा। यूं ही चुटकुला याद आ गया मुझे। बहरहाल अपनी तारीफ पर फूल लानी चाहिए, अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए कि हकीकत हाल तो रब जानता है, और मुंह पर तारीफ करना ये उस सूरत में होता है, वैसे तो मुमानत है किसी की मुंह पर तारीफ करना, लेकिन ये कि जिसके बारे में इत्मीनान हो कि ये अपनी इसके सामने तारीफ करेंगे तो एक तो तारीफ के जो भी कलमात अल्फाज ये दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त हो, झूठ ना हो। आजकल झूठ बहुत बोलते हैं, आपको बड़ा दीन का दर्द है, अब ये दुनियादार सारा दिन दुनिया जमा करते हो तो आपका बड़ा दीन का दर्द है, बड़ा जज्बा इबादत का, जुम्मे की नमाज में देख लिया तो इबादत का जज्बा, 5 टाइम कौन पढ़ेगा, फजर में कौन आएगा मस्जिद में। तो यूं मतलब झूठी तारीफें, बड़ा सखी है, होता कंजूस मक्खी चूस, तो पैसे निकलवाने के लिए बड़ा सखी आदमी है, तो ये झूठी खुशामद ये हराम है। तो जिसमें सही तारीफ के काबिल है वो, और उसकी खासियत यह कि वो अगर उसके साथ तारीफ करेंगे तो ये फूल नहीं पड़ेगा, तब उसके सामने मुंह पर उसकी तारीफ की जा सकती है। अब ऐसी शख्सियत, ऐसा फर्द लाना कहाँ से इस दौर में? तारीफ करते हैं तो अच्छा ही लगता है, सर अच्छा लगना हो ठीक है, अपने इख्तियार में नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये कि वो जो मैंने इह्या उल उलूम में जो कुछ पढ़ा था वो उससे ये समझ पाया हूँ, आपने भी पढ़ा हो तो है ना इसी तरह, तो इसलिए वो डर लगता है तारीफ। मैंने आज किया, मैं झूठ, ये भी झूठ हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं होता, तारीफ करते हैं, तो ये फिर झूठ हो जाएगा। मुझे एक बार एक पार्टी आई थी, अरबोपति आदमी था, कोई ऐसी बात पर बात निकली और सिक्योरिटी की बात, वो कुछ कोई थ्रेड कत्ल का या खतरा और इस तरह की बातें, फिर उस पार्टी ने मुझे कहा आप तो नहीं डरते हो ना? मैं डरता हूँ, सीधा उसका बिल्कुल, मैंने कहा मैं डरता हूँ, मैं डरता ना होता तो इतने ये हारी सीन गार्ड की ओर क्या होते, अब मेरे को डर लगता है। अब मैं हाँ कर दूं तो शायद वो इतना समझदार था, बदन होकर चला जाता। गालिबन पैसे जमा करना आम आदमी का काम नहीं है, बड़ा आदमी था, तो वो शायद कह रही है फिर इतने जमा क्यों रखे, ये डरता नहीं है। तो खैर, लेकिन मेरे पेश नजर ये नहीं था उस वक्त, यही था कि मैं झूठ नहीं बोलूं, कोशिश होती है मेरी मैं झूठ ना बोलूं, साफ साफ बोल दूं। मैंने कहा भाई मैं डरता। आमतौर पे लोग बोलते तेरे बाप से भी नहीं डरता, बुला तेरे रवादार को, ये इस तरह की बाजारी बातें लोग कर रहे होते हैं, नहीं डरता। हालांकि बिल्ली म्याऊं करे तो चौंक जाएगा, कुत्ता भौंके तो भाग खड़ा होगा, वो बोलता मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो इससे बड़े बोला भाई नहीं, मैं डरता हूँ भाई, मैं डरता हूँ, मैं तो बच्चे से भी डरता हूँ। वो सच्ची बात करे, डर तो लगता ही है सारा, किसको डर नहीं लगता? अपने को अंधेरे में तो डर लगता है, कोई नहीं होता तो भी डर लगता है, अंधेरे में घबराहट होती है। अब बोलता किसी के बाप से नहीं डरता, तो ऐसी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैंने कभी कभी बताता हूँ, वाकया बहुत पुराना है, कि एक नौजवान था, जानदार था, तो देखा करता था मैं उसको, तो वो इसी तरह सबसे पंगा लेता था, सबसे बिगाड़ता था, इस से बुला किसी से नहीं डरता। एक बात, किसी बेचारे शरीफ आदमी थे, देखने में तो शरीफ ही थे, वो पथारा लगाते थे, उनसे इसने फटा किया, उनसे भी कुछ हाथ वाथ मारा होगा उससे, तो वो लाया अपने रवादारों को, ये मेरी आंखों देखी बात कर रहा हूँ, ने अपने
दोस्तों को या खानदान वालों को ले आया, यकीन माने उस नौजवान को जो मारा फेंका, वो उसको जो पिटाई की है इन लोगों ने, मतलब यकीन माने उसके बाद वो नौजवान जो था, कभी मैंने इसको लड़ते नहीं देखा, ना किसी को धमकाते देखा। तो नाक जड़ से कट गई उसकी। ऐसा करना नहीं चाहिए, बोला के लाओ, किसी से नहीं डरता, किसी के रवादार से नहीं डरता होता नहीं, तो इससे बोला भाई नहीं, वक्त हो तो आदमी करके दिखा दे, अगर करना है तो। बोलकर फंस गया था क्या? अल्लाह पाक इससे बड़े बोल से बचाए। डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और डरने का तो माँ बाप से भी डरना चाहिए, और हर गुनाह से भी डरना चाहिए। तो ये कमजोर जो है ना उस, हाँ, अल्लाह की राह में जब बात आए तो हुसैनी बनकर मैदान में आना चाहिए, वो जब जरूरत पड़े तो। लेकिन जनरली मतलब मैं अपनी आपस की बड़ी बड़ी बातें ना करें, अल्लाह पाक बड़े बोल से बचाए। अब मुझे ना घोंसा मारने आता है, ना बॉक्सिंग सीखी है, सही बात है, ना मैंने कभी स्कूटर जिंदगी में चलाई है, ना कार चलाई है, मतलब मैं वैसे ही हूँ बस। मेरे को बच्चा भी पकड़ ले, पोजीशन ऐसी है कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, इतना कमजोर हूँ। अल्लाह ने मुझे बेटे बहुत दिए, तो ये अल्लाह का करम है ना, मेरी कितनी औलाद है रूहानी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डर किस बात का? फिर ये कि वो ये भी कहने की बात है, अल्लाह ताला का आसरा सबसे बड़ा, ये भी भाग जाएंगे जान बचाकर मुझे छोड़ के अकेला कहीं, ऐसा ना हो। तो अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसका सहारा है। सल्लु